Mancing lembat, Mas Bro. Tempatnya, wih, di dalam hutan tempatnya. Oh, kita mancing lembat. Cari strike lembat. Tuh. Wih, mantap Mas Bro. Ini kiri jari. Wih, mantap. Gede tenan Mas Bro. Gile. Monster iki baru. Monster. Monster. Dot, ambekan pancing. Wih, masuk. Oh. Wih, panjang nian. Masuk baik kau. Gile. Selengan coy. Selengan. Ya gue ini foto juga. Lo sayapnya geger. Mantap weh. Joran melengkung, mantap. Nang dintuin gini. Iya. Pas anu nemu video ora? Mending kon bal-balan ae mu ya, Bang. Di parangnya, Bang. Masih parangnya nemu video ora? Pak video sing gede iki. Aduh, memorinya ra cukup lah, coy. Embuh. Kok balik ae iki kurang. Satunya, Bro. Ngeri. Mancingnya sampai, gila. Sangkut. Woi, cilik jare, cilik.
Mantap. Mantap, mantap. Mantap cuy, mantap. Wih. Mantap. Wih. Oh, godang nih panjang, godang panjang. Wih, majang, monster coy, cilik gimana? Mantap. Mantap, Mas Bro. Ciek lagi Mas Bro, yang gedang. Wih. Wih. Lomak do. Cuoran melengkung, mantap. Kita tengok pancing satunya lagi Mas Bro. Mas Bro, kita tengok pancing satunya lagi. Tarik juga ini.